آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، شرکاء نے کہا کہ ریاستی اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ مذموم پروپیگنڈا کرنے والے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے۔ دہشت گردوں اور سہولتکاروں سے ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا نے کہا کہ ریاستی اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس کانفرنس کا احوال جانتے ہیں نمائندہ خصوصی احمد منصور سے۔ جی احمد، بتائیے گا۔ دیکھیں، DHQ میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس کی صدارت کی ہے۔ جو شرکاء ہیں ان کو قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات ہیں، ان کے جواب میں جو حکمت عملی ہے اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوان اور سول سوسائٹی کے جو شہداء جنہوں نے ملک کی حفاظت اور سلامتی وقار کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور کانفرنس کے شرکاء نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان مسلح افواج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ اس میں کانفرنس کے شرکاء کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے۔ دہشت گرد جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، وہ ان کے سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو ملک میں معاشی سرگرمیاں جو اس وقت SIFT کی زیر نگرانی جاری ہیں سرمایہ کاری صورت کونسل کے ذریعے، اس کی مکمل حمایت کی جائے گی اور ایسی تمام سرگرمیاں جو معاشی استحکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی۔ کانفرنس کے دوران جو ضم شدہ اضلاع ہیں جو فاٹا کے اور بلوچستان کے بارڈر اضلاع میں پائیدار امن و ترقی پر بھی زور دیا ہے۔ آرمی چیف نے جو آپریشن کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشن کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا ہے، اور کانفرنس کے شرکاء نے ہر قسم کے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ جو بھی یوم دفاع گزرا ہے 6 ستمبر کو، اس حوالے سے بھرپور طریقے سے جس طرح منایا گیا ہے، اس پر پوری قوم کا قابل فخر قوم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ شکریہ ادا کیا گیا ہے قوم کا، بہت شکریہ آپ کا احمد منصور۔ نگران وفاقی حکومت نے بجلی بچانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ وزارت توانائی نے دکانیں اور بازار مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز دی ہے۔ تجویز پر اکتوبر سے 15 فروری تک عمل کرائے جانے کا امکان ہے۔ فیصلے سے 1500 میگا واٹ بجلی کی روزانہ بچت ہوگی۔ تجویز پر صوبوں کو عمل کرنے کا کہا جائے گا۔ بجلی بحران روکنے کے لیے قانون بنے گا۔ تاجروں سے مکمل مشاورت سے اوقات کار کا اعلان کیا جائے۔ چیئرمین سپریم کونسل انجمن تاجران نعیم میر کا مطالبہ۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی دفعہ سردی اور گرمی کے اوقات کار طے کیے جائیں۔ صبح 8 تا 12 بجے کمرشل بجلی کے ریٹ آدھے کیے جائیں۔ کمرشل فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی اس قانون کو اپلائی کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام کنٹونمنٹ ایریاز اور DHAs بھی اس پر عمل درآمد کریں۔ اگر صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو بجلی کے یونٹس استعمال کیے جائیں ان کی قیمت آدھی کر دی جائے، اور اسی طرح 12 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک جو یونٹس بجلی کے کنزیوم ہوں اس کی قیمت جو ہے وہ موجودہ قیمت کو ہی رکھا جائے، جبکہ 6 بجے کے بعد جو بجلی استعمال کرے اس کی قیمت، جسے ہم پیک آورز کہتے ہیں، اس کی قیمت کو بڑھا دیا جائے۔ پولیس کی بھتہ خوری جو ہے اس سے بھی نجات دلانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تاجر رہنما عتیق میر کی آپ نے گفتگو سنی، اس وقت وہ خود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں اس تجویز پر کہ جو اوقات کار ہیں وہ تبدیل کیے جائیں بجلی کی بچت کے لیے۔ عتیق میر صاحب، کوئی آپ سے بات چیت کی گئی یا نہیں، اور آپ اس سلسلے میں کیا اہم اختیار کریں گے؟ پھر یک لخت کوئی فیصلہ کر کے اس کو تھوپ دینا، یہ ہمیشہ تنازعات کا سبب بنا ہے۔ ماضی میں انگنت مرتبہ یہ پریکٹس کی کوشش کی گئی جو کہ غلط حکمت عملی کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ اب بھی دیکھیں، مجھے جو نظر آ رہا ہے سارا ملک مہنگی بجلی کے خلاف سڑکوں پر ہے، اور شاید یہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ یہ چھوڑا گیا ہے۔ ان حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ بجلی چوری کے پر کریک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، بالکل کرنی چاہیے، سارے ملک میں کریک ڈاؤن کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ صارفین جو بجلی کے صارفین ہیں ان کے بلوں پر جو زیادتی ہے
उसे दूर करना चाहिए, उसके बगैर ये तनाज़ा ख़त्म नहीं होगा। ठीक है तकमीर साहब, शुक्रिया आपका। हमें मोहम्मद रिजवान साहब ने भी ज्वाइन किया, ताजर रहनुमा हैं आप भी। मोहम्मद रिजवान साहब, इस तजवीज़ पर आप क्या कहेंगे? तजावीज़ पेश करते हैं और उसके बाद हुक्म सादिर कर जाते हैं, ना किसी तजावीज़ किसी से ली ना मशावरत की। हम तो वैसे ही परेशान हैं इन आए हुए महंगे बिलों पे एहतजाज चल रहा है, उसके बाद वैसे ही कारोबार नहीं है, हम कारोबार पूरा नहीं कर पा रहे, ये बिल दे सकते नहीं हैं, उसके बावजूद आप कारोबार बंद जा रहे हैं। मेरी समझ से भारत जरा ये किस तरफ लेके जा रहे हैं लोगों को, इस तकलीफ में हैं लोग, परेशान हैं। और आप टाइमिंग, आपने जो गलत जो आपने फैसले किए हैं, जो आपके लोग बिल नहीं देते, जो चोरी करते हैं, उसका सारा नजला आवाम पे और ताजिरों पे निकाल लेंगे। सरासर गलत है, बहुत ही नाइंसाफी। ठीक है रिजवान साहब, तकमीर साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। डॉलर की ब्लैक मार्केट चलाने वालों को नकेल डालने से डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। 3 दिन में डॉलर रिकॉर्ड 21 रुपये नीचे आ गया, कीमत 307 रुपये पर आ गई। इंटरबैंक में भी डॉलर 2 रुपये 48 पैसे सस्ता 304 रुपये 50 पैसे का हो गया। डॉलर महंगा करने वालों के खिलाफ हुकूमत का मुल्क भर में क्रैकडाउन। डॉलर की स्मगलिंग, हुंडी, हवाला और जखीरा अंदोज़ी करने वालों की कमर तोड़ दी। करेंसी स्मगलरों का शिकंजा तंग कर दिया गया। रुपए की कदर मुस्तहकम होने लगी। डोलता डॉलर सोने को भी ले डूबा। सोने की कीमत में 6,500 रुपये की नुमाया कमी हुई। फी तोला कीमत 2,20,500 रुपये हो गई। 2 रोज़ में सोने की कीमत 17,000 रुपये फी तोला गिर चुकी। 5,000 के नोटों पर पाबंदी की खबरें मुस्तरद। वजारत खजाना ने वाज़ेह किया है कि 5,000 के नोटों पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही। 5,000 करेंसी नोटों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक वजारत खजाना ने 5,000 के नोटों पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। परवेज़ इलाही को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले मुकदमात से डिस्चार्ज करना खिलाफ कानून है। पंजाब हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गई। दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। पंजाब हुकूमत की दरखास्तों पर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुलजिम को करप्शन के 3 मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले डिस्चार्ज किया गया। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी ने नैब में बयान रिकॉर्ड करा दिया है। बुशरा बीबी 4.5 घंटे तक नैब इस्लामाबाद ऑफिस में मौजूद रहीं। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बुशरा बीबी से मुतअद्दिद सवालात किए। दूसरी तरफ तोशाखाना की जाली रसीदें जमा कराने के केस में बुशरा बीबी सेशन अदालत में पेश हुई। अदालत ने बानी PTI की अहलिया की जमानत में 12 सितंबर तक तौसीह कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुगर बहरान में गलत बयानी और मिसकंडक्ट पर सख्त एक्शन। सेक्रेटरी खुराक को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम से जामे इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुगर बहरान में गलत बयानी और मिसकंडक्ट पर सख्त एक्शन। दुर्रे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। दुर्रे नयाब, बताइएगा क्या एक्शन लिया गया है इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, ये शुगर बहरान पे गलत बयानी करना और मिसकंडक्ट जो है वो सेक्रेटरी खुराक के आगे आ गया है और उसको फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से हटाने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से चेयरमैन पंजाब जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है उनको भी फौरी तौर पे जामिया तहकीकात का हुक्म दिया गया है और सेक्रेटरी खुराक का चार्ज सेक्रेटरी आपाशी को सौंपने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेयो अस्पताल लाहौर के इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया और इमरजेंसी ब्लॉक में जारी अपग्रेडेशन के काम का मुआयना किया। उन्होंने इमरजेंसी ब्लॉक की लैब और पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर का तफसीली जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि शोबा इमरजेंसी को 200 बिस्तरों का स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लॉक बनाया जाएगा। महकमा तामीरात को अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि वो अपग्रेडेशन का खुद जायजा लेंगे। मेयो अस्पताल के शोबा इमरजेंसी की लिफ्ट को भी फ़ाल किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने TB वार्ड का भी दौरा किया। कहा शोबा इमरजेंसी को आरज़ी तौर पर TB वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने पुलिस चौकी, ज़ेर तामीर रीडिंग रूम और कैफेटेरियाज का भी दौरा किया और तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी MS और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे।
190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सानिया निश्तर की नैब रावलपिंडी में पेशी। सानिया निश्तर ने नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब तहकीकाती टीम की मलिक अमीन असलम से भी तफ्तीश। साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम ने भी नैब को बयान रिकॉर्ड करा दिया। पीडीएम हुकूमत का इश्तिहारात की अदायगी का मामला। सेनेट की कमेटी में पीटीआई अरकान ने मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में 9 अरब रुपए रकम की अदायगी के हक़ाइक़ सामने आ गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक 13 जमाती हुकूमत ने पीटीआई दौर के 2 अरब 58 करोड़ 50 लाख से ज़ायद के तशहीरी वाजिबात भी अदा किए। एमक्यूएम ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हल्का बंदियों का अमल तेज़ होना चाहिए, आम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि भाई इलेक्शन कराओ 90 दिनों में, तो यही सारी पार्टियां जो आज इलेक्शन कराने की बात करी 90 दिनों में, ये कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं हो सकता, केपी में इलेक्शन नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ इलेक्शन। वहां पर 90 दिन वाली कहानी कहां चली गई? उनको उनकी मौजूदगी में सिंध में फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अगर किसी को चेंज होना था, उनको ट्रांसफर किसी की का होना था, तो वो उनका होना चाहिए था। उनका नहीं हुआ है ट्रांसफर अभी। हमारा मुतालबा है, कोई जवाब नहीं इन लोगों के पास कि ये बात करें। अगर ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन टाइम पे करा रहे होते तो हम भी कहते हैं हाँ भाई 90 दिनों में। और फिर कैसे हो सकता है भाई? कोई हम ये थोड़ी कि पहले सेंसस कराओ फिर डिलिमिटेशन हो। भाई सेंसस हो गया है। मुल्क में गर्म और खुश्क मौसम की लहर जारी है। कराची में आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत बढ़ने का भी इम्कान है। मजीद अहवाल बताएंगे साथी एंकर ज़िशान मलिक। मुल्क भर में मौसम गर्म है। आइंदा चंद रोज तक बादल बरसने का इम्कान नहीं है। जोहराबाद 43 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। अगर पंजाब के मौसम की बात करें तो लाहौर समेत सूबे भर में मौसम गर्म रहा। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में भी मौसम गर्म रहा और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह सिंध में भी मौसम गर्म है। कराची में गर्मी में इजाफे की पेशगोई की गई है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ भी मौसम गर्मी की लहर इसमें जारी है और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मतला अबरालूद रहा और चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बादल बरसने का इम्कान है और कश्मीर में भी मतला जुज़वी अबरालूद रह सकता है।